কি ভাই একে মন চন বেয়া হয় ভাই 1 টকা এটাও নাই ভাই লগত কেপি খাব পোৱা নাই 10 দিন মান হ'ল এটা কেপি না বিমল না শিখৰ একোৱে খাব পোৱা নাই 1 টকা এটাও লগত নাই ভাই ইমান ফাল্টু কথাটো মাথা মাৰি থকা নেকি ইণ্ডিয়ান আইডল আছে ইণ্ডিয়ান আইডলত যা ইণ্ডিয়ান আইডল মই আকৌ ইণ্ডিয়ান আইডলত কিয় যামেই না মই গান গাব পাৰোঁ না মই কিবা বেলেগ কিবা কৰিব পাৰোঁ মই আকৌ ইণ্ডিয়ান আইডলত কিয় যাম মৰা তই বুজিয়ে পোৱা নাই তোক এটা বুদ্ধি দিয়ক শুন ভালকৈ শুনবি হে তই কুৰা হৈ যা বা একা হাত নোহোৱা হৈ যা অপাহিজ হৈ যা অপাহিজ হৈ যাব লাগে ইণ্ডিয়ান আইডল হয় নেকি তাৰপিছত তই মই কওঁ নে তই পইচা কেপি গিয়ে ভাই তই গাড়ী এখন কিনিব পাৰিবি এনেকুৱা পইচা পাবি তই নেহা বাইদেউ দিনটো তই এই কিনিবা বুলি ভাবিছা নেকি ইমান মস্ত এই নহয় মাত্ৰ ইমান মস্ত তোক নিশ্চয় কিবা এটা সাহাৰ্য দিব হয় নেকি অৱশ্যে এতিয়া ইণ্ডিয়ান আইডলৰ অডিশ্যন দিবা যাবি কিবা আনিলে কিন্তু মোক দিবি দেই হ'ব দে এই তোৰ ওচৰতে আহিম দে মই যদি কিবা পইচা পাওঁ আগতে তোৰ ওচৰতে আহিম सलाम अलैकुम मेरा नाम कुमार विकास नारायण देव है मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ आप लोग पूछेंगे कि मेरे इस हाथ को क्या हुआ दरअसल 1 साल पहले की बात है हुआ ये था कि हमारे घर पर खाने के लिए कुछ नहीं था क्योंकि हम गरीब हैं ना इसलिए तब हमारे घर पर खाने के लिए कुछ नहीं था उस दिन और मैंने सोचा कि आज नारियल ही खाते हैं और मैं नारियल के पेड़ में सड़ना शुरू किया उसके बाद गलती से नारियल के पेड़ से मेरा एक पैर फिसल गया और उसके बाद मैं सीधा नीचे गिर गया उस दिन को सोचता हूँ तो अभी मुझे बहुत बुरा लगता है और बाद में पता चला कि मेरा जो एक हाथ है वो कम्प्लीटली डैमेज हो चुका था और मेरे इस हाथ को काटना पड़ा और मेरा ये हाथ हमेशा के लिए चला गया और मेरे इस हाथ के इलाज में हमारे घर का ज़मीन सारा जायदाद पैसा सब कुछ बेचना पड़ा और बहुत पैसा खर्च हुआ उसके बाद से अभी तक हमें मुश्किल से एक रोटी नसीब होता है हम बहुत छोटे हैं सर आपकी कला के सामने ये तो सब कुछ बहुत ही नीचा मैं मेरी तरफ से आपको 5 लाख रुपए की भेंट देना चाहती हूँ No. थैंक यू आपका ये एहसान मैं कभी भी नहीं भूल सकता हूँ चलता हूँ ভাল বুদ্ধি দিছিলি ভাই মই মালামাল হৈ গেলো ইণ্ডিয়ানত গেলো তই কোৱাৰ পিছত মই ইণ্ডিয়ানত গেলো সেইফালে ভাই 5 লাখ টকা মোক দিছে ভাই হেঁতে হয় নেকি পাৰ্টি গ'ল পাৰ্টি যৌ খাৰ লাগি যৌ এইখন কিমান ল'লা এইখন 20,000 টকা লৈছে পুৰা মেক্সিটি মানে চবতছে পপুলাৰ এখন হেৰি চাইকেল আৰু এইগিলা এইটো দেখিছা 5,000 টকা এইটো 6,500 টকা ক্ৰক্সৰ ৰিয়েল হেৰি জোতা 5 লাখ টকা পালি তই ইটা খাৰ লাগি যৌ এই 5,000 টকা যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব।